हेलो नमस्कार। नमस्कार। ब्यूटीफुल ओडिया रोमांटिक सॉन्ग ऑफ मोहम्मद अजीज एंड अनुराधा पौडवाल जी मूवी मानिनी ब्यूटीफुल ओडिया मूवी। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ଜନମକୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଜନମକୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି। ରୁହ ଟିକେ ରୁହ, ଦୂରେ ରହି କଥା କାହିଁକି? ଦେଖୁନ ଜନ ପର ଚିହ୍ନିଛି। ଜନମକୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି। आकाशर तारा फूल होई आजी सजैली से जोजनारे ভিজি। এই মধুরাতে যায় ঝুমি ঝুমি, আঁখি কয়ে কথা ওঠো যায় জমি। तुम छुआरे निकानियारे এই মন জলি জলি যাଉଛି। জনমକୁ ଦେଖି ହସୁଛି, ଚୁପି ଚୁପି ଆମ କଥା କହୁଛି। ଜନମକୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଛି, ଚୁପି ଚୁପି ଆମ କଥା କହୁଛି। ରୁହ ଟିକେ ରୁହ, ଦୂରେ ରହି କଥା କୁହ। ଦେଖୁନ ଏ ଜନ ପରା ହସୁଛି। ଜନମକୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି। ରଖିବି ତୁମକୁ ପଣତିର ଚାଇ, ସପନେ ନାଇଲ ଆଖିରେ ସଜାଇ। पत्थर देहरे फुटाइच फूल काचकु देइच कांचनर मूल। ବାହୁରେ ତୁମ ଏଇ ଜୀବନ ହାଇ ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉଛି। ଥରି ଥରି ଦୀପ ଆଜି ଜଳୁଛି, ଜଳି ଜଳି ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଥରି ଥରି ଦୀପ ଆଜି ଜଳୁଛି, ଜଳି ଜଳି ଏଇ କଥା କହୁଛି। तुमे आउ मु मिसी सबु सहिबा हसी आम पाई दीप साक्षी रहिछि। जन्मकु लुचि देखुछि, ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଜନମକୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ